ini wan sudah jing puli ke sipo agak si ke benda agak ai kublai jadi jing ai kublai juga jing kemen ini pun ini baru kedai ju try jing su kublai sipon pakai beteng ban long ke minat ban ya singap pensyashkor bat kantong yang ada kuah bagan don ke jing pentreka bat yai pentreka ke tin nomor bagai uji suang pemusat ke kita kuberen ubri umem tang doku lagi pun dibentar juga jingim ni kham kuslai sepang ku nagala si ublai ada besni saja pada bagi perkat bagi don kam pat yo ku bakanya mensim tang harga si ublai mereka kata kamu kai ke ba kecil ublai ke ikai jadi ni hapan em banyak kecil aku saw kita sini niyo sini sitayo lipo sini ne lipo sini shibna bara ini juga lagi sepau ke ega bangkwa begini hai pat along ayu ka bayu ka keren sepang jong gitu khot met jongi ha ka jimani leni gitu khot met jongi ha ka jimani kum ke jingsna nakwa ban ong ba Jibril kira ban snow dan yang kecil beri macam ni kira ban kam ban snow kamba ya kecil mana hagar hukum kaba ni penpau ya kata kamu deh ke kaba pau bangi kum Jibril ni ong ni ya kipara Jibril oh kita Jibril kia mani boleh jadi oh kata kalau kecil le jong kecil mani boleh nak tahu ini kum Jibril, dari kum kikun beliau, kita lain bentalan lain serta kejingim, kebagi don ni kemensim, ni don ni kejingim, bad ni don ni kemet. Akhirnya pergi kencing ngalaman bu, ba nila dari Jibril guna banyak snow, banyak day badu belai, dah kemensim tu, kata kejinglong juga mensim ke jauh bat penpau pat ya lebih dah kita dibentar juga jingim ngomong ni ke mensim ke jingim ke bet dibentar juga jingim kalau kebor pan perkat kebor pan snow bat kebor pan rai teling baju kini dibentar juga ke jingim ila Panwan syagaban yang tebet belai nama kapau pat hakiktin haki jingle bat haki jingla hijau teman yang sisi ba ubri udon kata ke jingla apa ni snow bat belai dah kata ke pentar juga mensim itu mereka pun entah kadang bersifat kata ia kebor berkat ia kebor snow bari kebor bandrai juga jinim kejubu bat kata pat kata bat kapau haga jinglong ke bule haga met lani dikit kot met kejubu haga jing kejubu dia kata ke berlayu beri un mani piglo kata ni kenal apa hukum do kerana tam kolong ba ni dai man mani ublai daga mensim baro daga jingim baro dan daga donor baro daga jingmut baro pada kebor baro yang ni ban final daga daw lagi page ke bible ke kitab sang ke kalong kata thuk jingtho jong ke jingishan ke jong Jibril bat ke jingput pau ke jong Jibril hak jing kendu ke jial tiga jong bat Hakabidai bagi negara subjek juga jimani. Kidon sibone kinuksa, bat kijimpeni nuksa haka kitab sam. Hakabani ikuno bau beriu lani kibriu kingam bat kingam jeliu haka daga jimani kejut. Tiki kelong kajimpen paula ni kajingiat ku kana siapang kuno
Hebrew kidon kita ke jingis no bagi jilei berblai agak jimani ke joki. Tapi ika bangin ni agak ke sini bentar kalau bangin ya pek iki katu kan ni ki bentar namar nama kan shimlu ki bon ba ki bentar ban agak ke bai. Andai katu kan ni ki bentar ban yang apa ini bangin snow tu syapang kata ke jimani ke joki. Lagi khot met ke jingi lande met ke jingi lagalong ke jing mani bumarwai ne ke jing mani jong ke jing sengel hakelu ko mi pen pau daga met ke jingi hakelu ko mi pen pau bagi don ke jing mani le bi mani yo le kawai ni ke benta le ne kawai ni ke jing pen pau jong ke jing mani daga met riu ke jingi ni nak man syep kana ko kitab Genesis hadu ke kitab jing pau berkata ke dia kawai ke hukum bau beriu berpau bermani berkata kalau hak berjam kurut leleh berjam kemadan ila barang hajuri begitu ke jam fosil lukan hak lang hak kata ke bentar kapal kalau bah kata kam dalong ke bah ibu bun mak di balang yang sini ibu nengkau jadi ibu nui pada hakikat tu kan ni pada balang kibar le kan ni ruk kedalam tangku ka jing le jong ke jing hikai peteng kam dei setiap bumi negara ke jing bundu juga mensi lekin mau ba hakashipu hukum hay lani hakishipu hukum kap jing betha lani hukum beningkong kalau bangin om dem bat mani kibi pat ki berbipuli tete lamha belum dia ki bahar ko beneng ne ke kendo lane ki bahar ko ke kilo banginum dem lane mani tikai ke mung ko wanra hakni ke jiupuli ke jigi kalau kumno bangin pelong ba kita ki ke bangile da ki dukhot met ke jigi ke bangin pau da ka met ke jigi kan kelolong sisya ke jing penpau juga jing mani ka dap jimut bat ka don jing Mereka apa kalau mau ini dengan sulit tinggi kata tadi ke bentar jauh ke kecil juga dengan sedang nak bagi baik kitab Genesis kalau nak besar hang ni kata kecil tu ya ke kaba ubri ulale kum gada juga cuma ni hang ni nanti pulih kalau nak besar bukan tang besar besan dong baru amal ru ulau balang naki balakhan kong kekendun jauh pandai bakam serat nakil Dia try ulat mihun however but hagajing ayu jamu hendrai how kan pada hagajing ayu jamu shimlak mihun ke you kwan the snow bitar but that not jamu kalau lano liau kita tahu no liau lepat agak dekat keba lai kalau jadi adalah kambun sini mau kwan ulah walam nau sok ke kendo panong ke jing ayu yo belai so dia pai berpikir ini kebetul but ini kalau kebat hos pang juga jing wan ra i ke jing ayu sutra hatu kata kalau kata ke jing mani ya singa mata tien bagi baru bila beri menjur namar ka penpau syai bagi ni baru ar ki wan ra i ke jing ayu juki ha utra but kau ini bencana bagi ini kalau bah utra lok diang dia kata kecil terwa ayu kejong abad hendrai ulah kentai dia kata kecil terwa ayu kejong ukan but hakani ke kedua bukan udon yang kau ipat ke komperkat siapa ki gibade belai But namar balik lebih pulih tetap bisyamnya ke jingtu. Ia keren pada bau-trai, ia keren baru kain. But nyelakan senau tu orang tegak dawa ke dono ke jauh kain, kam syumdon haga ke jimani ke jauh. Balik namar boleh ia ke ke bau senau biang. Hendrai perhat ia ke bau belai upriang. Uterwai ke bau senau biang. Hendrai ublepan umpriang. Piu perkat tang sepangal dia perkat so lau umpriang nem ia kata kecil ayu jo. Tu tahu mata apa ni?
Betul yang hari ni kalau nak pergi besar, bagi dekat pat wa arkun riu pergi gini kau ke jingbu jingto. Ada dekat wa arkun riu pat, jadi kintin mana buat kan kuliah tu, di bentai berikut jong kata dekat dengan kuliah tu sedang. But how set hiru lakhayo pun, but pula kot keteng enosyu. Temen kata las dang ban khot ya ke kerteng putra. Temen kata kibril ke las dang ban khot ya ke kerteng ke jumpra. Kini kalau mesin ke beningkong hakaba ke Bible ke peningi ya ke jing khot ke jung kibril. Kum nadala kum ke kenhu kum upai lah. Bagi kibril mentah muncul tang wei. Dari kibril ke las dang ban khot ke pat hak ke kerteng ke jumpra. Semai kenu berjumpa tadi ni dari banyak tu ke kita ke kerteng ke jutra. Hendai ke jumpa ke syuhia tu kanabe bagatan nado ke por diberi ke sedang man khot terpan hak ke kerteng ke jutra. Lesiu Adam udon adu tip ke kerteng Adam ulah jok ke kerteng jutra. Lalu udon ke kerteng ke khot jutra hak ke jinia selok ke jumpa baru. Ki nong hikai jong Bible wat ki review start to bon ba ki ni menjuri ni way bo blai stang ban penpau ya ke kerteng ke jong ho briu ka de hau Abraham bananta ni iru suki pat haki po pateng benri badin terpakai haki khon Israel lingba jong Moses bat ki nong itu ke ga bang idon kami ga ban snow tu angni kalau bagi beliau hari ini kepor ke dunia kita ke jing kendo mensi bau don boleh bolong unong thang yang bagi kita ia keban burung bat pendon burung hendai kumlu ki burung yu kumlu ki le thau burung yu ngim don keno jibu jipho haga Bible like tan kata ke baku ngong ibin tan ke keren sang Adam yo Abel bagi fine bagi wanra ye jing ainu ter itu ni ya pen mata ter bala ni puli nadu ka kitab Genesis karar ter pat nadu na Genesis karar ni begini ke nong hang ni ki sedang ban wanra shushu shangi ki nong puli ye ke jing snow tu ka ba kan shai chapang jo ke jing ede bat ke jing tre ke jumlei bat kibri ne ba kibri Abraham yau bahadi la khat ka teng baru Abraham ulalong tau bri ula ban yo snow ye ke jing khat ba ke sur jumlei bat ban ye slok baru haki kitab Genesis ka lenong ka ba khata Katulah kalau nong juga jingkot ke jumlai yo Abraham ada ko ban ko am puli ya gini ko ka bapra nuar boleh hadir mulu yo aslo gitu ke jingkot ke jumlai yo no yo pasho de man la dep ye ka ban bata hi di pun ki peta juga jing ya puli ke juri ba bo la pul nang ta un poi ha gini ko ni puli ke ko ra ko ko ni ba nang ta la kenria no so lu bala khat ulum bah ke Bethel syafang mingi bat ula penyeng ni lagi yingte bat ladan ke Bethel syasemi bat ke hai syamingi bat hantar ula tei ya ke duan hautrai bat lakot ula kot ya haka kerteng utra kini kalau kau ikut yang isu usah bau Abraham ndau le yo snow ki ko jong lu mi ba da poi shi ki phang na preng jong ka Bethel ba ka ha u le don to lu ba hang ta u le te ki duan ba khot pa ye teng ka jong dra ba da boleh pan u le tunju yo Abraham ba de tu belum kan yo ha lu belum ai ka teng ata yo Abraham lo pun kelai ke teng jong ni yang ni bahawa beliau lah mana bau kenyano yo khun balakaju khun jonga cikula ba ulalek begini syakri ke jonga bat haba ki poi tu jaka atra ji kilum jo kilum murai lo ongi ki syakri snoba shong me ngam ulu kena ni le ban mani kenapa orang kita
pada mula poi pada hang dia lilum jong kita kilum morai la tei ya kedua ti kani kalau kayak bagi lawan sungku nakini ibenta jong kekti jong le ki kamu ko berwandra kalau begini apa ben pe hak jingi dei pat bat ni bagai bagi le bagai bagi berpau ling ba jong ki dikhot met jong hang ka bible kayak bagi galong bagi ko santli kayak bang ko berwandra aspi ko ki ba pen pau ba kilong ki jing le ne kilong ka dak jong ubri ubawan ki dak ki ba pau ling ba ki dikhot met me ne ki jing long ko met ki jong santli kemudian kau kalau nak ini private picture kalau kata kabar dem ngon lani kabar dem peluk kabar dem ngon lani kabar dem Ramadan lani kabar dem peluk kumba kabar Bible keren kat kumbi dekot kumbi dan cupuli tang ya ga Genesis kalau nak hatnyo dekot belai kau ni gini kenti hatnyo nong belai anda kumta Abram ulang nguungan hadu kendam. Nasi kau lengkot palat kata benta syupuli bani okey mereka jumut ngan puli dulu ba kau menikong. Tiu Abram ulang kendai pos kendai snem. Baru tahu lepas Abram baru orang ngalong ublay ubat don bor halor bor. Ani kalau ngui ke keteng ke ublay budi yelri. Ngalong ublay ubat don bor halor bor. Tu yai hakmat jong abat tulong mi bujana. Bat ngarung an pelong yala ke jutang apdeng jonga bat ni bat ngan penroy ye shikade habu Abram li asnawi diki genti bari ke kular ke jingsma bu blelo aishu kumta bisa puli itu bala an kumta Abram ulang mo ngon hadu kendo blai tu la keren baru bat udah bat tergi puli bat dikor sa kum juru ngakwa an wanra sipi ke menong khat rapat sasisi bengi puli ni jimu tukar bani kau lu besan katral adem dekau trai lumi pau hau hajan ki ding sning umamle man bau de shong ke jingkang ke ying trep ju habadang shit kesni bolo kmi lagi kemat ba kmiru bat hakmi laimut ki ranga kila yang kemat ju bat habu dang shu bat haba udang shu layu yeki ula pet na ke jingkang ke ying trep an tan yeki bat ulang ngo dem yaki hadu kekendo ulang ngo dem yaki hadu kekendo udong ku kenrat jonga lana mentang la yok ke jing snoba kemat jomi tu wat ayat lat no ngakerpat ini nalau syakri tu sya ban walam kendiat ko ngakerpat yapi batu dasat ye lagi selaja batu da syong ta ibu apa uniu di tingaru ngan walam kendian ku batu bintingan di dono jonghi hadin kata pinyo nang leino naba naga benta kata pi layawan ya laj shalau syakri kiti kilia on tole kunta kat kumba maliyatu kai kebagi yang ni kani kita jumat jongki ubelu hai gini laibut hagat ki angela ke dur biju bibri ndrei kawai ke bu Abraham agna ku usmotu Abraham usmotu ulang usmotu begini gilang kinora kubor jule bat kum tahu la le ulang nu dem pemuka pupong tu bukot ulang nu dem yaki hadu kendap tiga jum mu la ne ke jim dem kalung kadak kapau syaba tolong kadak jong ka jinglong uba snorit bat uba buram yakiwe pibat yui na nangi banamar bau Abraham don ga jing snow tu ba blay lo kham khrao ban yu ba do blay lo ta long thao ba le du mo ba khat yu tu kum ta ga ni ka ba ka jing jam mon ga ju na ne ga jing mo ju khando ka long ka dak ba long ba snow ko mo ang biang isi sien don sibur ki bala ban le e kata don ki nyam ko bi kai ba hai ga ni ndai ka long ka jing le
tang jong ke jing hiar pateng bet ke jing kai ni nai hok Abraham kali kata ke jing snorit bat kata ke jing buram lani yo buram yo ta uba kham khram ka ba apa hakaba ki jokhat mat jing ki pa bagi ton lani bagi la at pa bagi mane kalong kani ke bagi ke jing dem khosi kasam ko bakhnai pusan angga tungan shimlan belum shibur pelat di khot kebekeran ni kita anda kasam ko bakhnai pusan ke khot ke ba riu ko ni gini kinti khnai pusan ke khot mandri ni nurai hagan kasam usu am bayi gini kinti ali tongin yet mani bat dem non tongin yet dem khosi hakaman utrai nong thao jong sisi ye ke tin dem non bat dem khosi te ke jing dem khosi bat ke jing dem khosi bat kalau ke jing pen pau jong ke jing mani da ke ba pendem kalau ke jing pen pau jong ke jing pen rip Unsi di pej awal agni jingkam di kibriu mat khantam ki jingele ki jing kendu teng kibriu syak pendem khosi do bo mar balik haba pendem khosi kalau ko bagi syak penpo bat haga jingmani bat haba ni dem khosi kalau bagi wan ban penpo ya lebih ban wan ra ile ki jinglom rit bat ka syak bat ka pendem lut kata kalau kowe bagi ini kepalai bagi tip habar kata kalau ke jingruai pada kalau ketat jong ke donor ke syam mensi ke jingruai kalau ketat ke donor ke syam mensi bat ke donor ke lekmen namar ki jing bah ke jong le mat kerpang le kham tam habaki ya ingin ba ki por ke lani ki yo ni ke jingjo ha ki jingene masih syirik di kisah kitab Exodus ke dalam khatsan kitab Exodus ke dalam khatsan begini kalau hadir bau belai mula le ke kamba juga jingka iga neki juga duriau ke sau arnia barkum numi ki kuni sel jam sia barkum tan lagi la poi sia kani kalau numi kuli khatsan anda kumta Moses bagi kuni sel clear why kani ke jirai utra bat kila keren deka bong nan ruai hau trai na bong la job deka burang makrau yo kulai bat la nong shong kulai ula bread no sha duyo jrong ke jirai renga skwala pani bi to loy ka bala ba Moses hadin kata ke jingle kamba tu boleh pada bagila jam sisia ruai ye ke jirai ban pendan burang boleh nangta sekolah pada kebentang keba kita khidmat jungi kita don bentaban kumpa ke jumani kalau keba tham iki kiti sam ko sau punyo don shibu kita khidmat dengan shimmet tai ni sam ko sau punyo ke dekat keba lingkong ko ngini kiti hagani kalau bersyai kalau berbaik ujung bagani ke sambung तो थापती फीकी किंजा बनरी तो थापती फीकी किंजा बनरी तो रिसा हो गई दगकतीन का जिंग कना का जिंग थापती का लोग सोए पे कबंता dia kali ke baru orang mana ke baru ai kali ke sintu bat hoi kamne ta ke baru ai ka don ke jing perta ko bagani dekat ke mingkong juga de sabu yo ke keren bagani ke jing perta juga jing kana ke jing perta juga jing kemen ke jing perta juga jing jo le to mamon ha gani ke batho chabang juga jing thap ki ke jing thap ti kalau ke jing pen pau ko badak jing kemen le ke jing pen pau ye ke jing kemen ke beselai bat ke jing jo ke bangima lagi jing ke jing Hisnot ko ingin yang berbalik habis hari tu buat ke jingilek kah juga beriu, hari jingilek kah juga bodoh kau. Kalian nak bercakap kayu lagi jing thakti lani, kayu priang lagi jing thakti juga beriu kita bekerja ni. Berkata orang kini ke bakti juga lebih keren ni. Ban marbi yui, ye ki kam juga jing juga boleh boleh ke jing juga. Keren kedau, bangin thap, ke jing juga. Nang tas kau ikat dengan buat apa ni kalau ke jing syar, ro kalau kau ikat
ke benta jong ke jing penpau ke jumi kum kada jong ke jing mani na kwa bagi pe ke sam ke sis pa san ho ban nang tang ni sare chu Lukas ke sam sis pa san ho ha ba kut artat jong sam ni puli yagani ke dekat anggawi dekat nan puli syam do kong dum ni Sispa sanho kedekot kebesar tu yaro yu try haga kanjiri bat ke jingsha tu yaro yu haga jingtam sai bat ke syarat benda masih tu kalau ke jingsha kenal don bun bagi jingtho haga jing haga ke tes mengebrim ke bakran cabang kumno ke jingsha ke meriam kumno ke syarat kan pulit ter ya gitu ga bojo jog kedekot agar lalu berkat sam, Hisham jom tu Exodus, Hisham kumno maka kalau sini kita kanjari, bat ringkat bagi para kan thay kiri Hisham. Hendak Jisu keren semua ke Hisham, mengaku apa yang padan ha Lukas, agar lalu berberiu, Jisu keren ia kini kebentar. Pun kami ini cinta Hisham, dan wanra ia kini keren semua ke Hisham. Ini pulih dekat. Arko bar arkulai suk mapi anda kibriu kin shon yapi suk mapi anda kibriu kin shon yapi bat anda kin tak yapi bat kin le ben yapi bat kin on benyu yang kekerteng jompi kum kapaman na ka benta kurbi tukmen Sekarang berikut barulah dokumen pihak negasi tu syakmen ru nawakni ke nong jong pihak bedeng ke long do bakra nawa kumju hi kikma jongki kilale ye ginong ye tu lupa Jisu pun kami kitin syat barwong kenti daga jingmen to syakmen lani kenti daga jingmen ku badan ke jingku lakti hakiwi bayo jong ke kitin pareng Kenti daga jikman bon sien mengamal mapi ni kenti daga jikman la ni syakman haba kiye kiro kalau kiba biang haba kiye kiba kalau kiba ni kwa ni angnot pangelayo andre hangni jisuang hapor papi syai gijing syai be yijing syakran be yijing syakran tai yijing syak bebe wong syakman pi balai ni syakman omnar be yo ya kita ni syai kita ring kita daw kalau namar be ni syai kita kadang-kadang ba crowd kau palat mani nung nong ko yo to do ong namar kata ka nong ba na kau ko ha ben sharkman hi Jisu kwa bangin nang ni tapat berkom jo ji ni dege ka mong bodong dolong ba abang shimi gini ki santli ki benta ki ba pau ye ki ni la pure na ki ti jongle kalau begini baru kilong ki jingpen pau ki ba dawa ba ki hotmet jongi kinki la ne kin le ye Tinama kena apa kalau don kam kata bangin snow tu, bangin don ke jingtip, bangin don ke jing syampang ke kabag tinu belai ke keren bat hikai lani bu jings nang ini hagi bedai bat kimet lani kita hot met kicau. Di tong wan mentaban pe ke kabag tinu belai bat ke kentu ke kenfam ke maham hagi bedai bat kimet kijong sedang dah berpuli naga shiri shigi nongru kalau nong kebakara shiri nongru ke shiri ki nongru kalau nong kebakara berpuli ni kuat kita nak kuat namar kata agar pan ye iko para bangi nakita ki jing snake ki jong belai ban IT no ye ki met jompi kum ka jingnya ba imbat ayita IT no igi met jongpi kum ki jingknya ba im bakhuj ado pensengo ba e yo play kabalon ke ka jing shakri ba ki jaman sim jongpi batu wat pensrim ren ka del ri ba ni percay re tu pen kala durlo yala di ke daga jing pentamai ye ga jing mot jongpi
kenang bapinyo cik kabakum no kalau kaman ke jong lei kababah bat open snowa bat kabajana di kapenta kabani ko kabang ko nganra habadai bagi kita ber jing sneng jing kai to ka tiang di lei di khat nak jing kabani ko kabani ni kalong bagi dai ban terwa la di IT mon snow hai ki met ki jingi kum ki jingnya ki baim upay lang Israel Testament berim barok mula akan snow shaman ki jingnya kalau ka jingnya ki beran kalau ka jing penyap la ni ka jingnya ju ki beran ka jingnya ka badaya henry hakani ki Testament ko semua lara ke jimani jungi kalau shisha ke jimani ka bang mensi ko bersisha ni haman IT ki met juni kum ki jingnya baim lara ngipana lara ngimpui syaka ka pentaban IT ban pendamon snowha i met ki jungi shoble ngalabrong bagada ke jimani jungi ke dalam ke jimani ka batli bat ka bathala arab sa magalong ke batli bathala ka kalong ka jimani ka balong ka bakenjado kakti nuble ka kren shay kata kata ki koni Israel ke le jaga jimani ke jungi kisuknya di bara lapan yap di bara lapan jari ke senam henry play khot ini pada kita semua mai bagi orang kenya ki met ki jungi ki met ki baim om ki met ki bayam tinam kenal tu ni pai ban pek ini ki khot met ngakwa ban ban mai kata ke benta namar ki dom ki khot met ki ba don kamba ha ke jingi ni don kamba tikna ayu ke jingi boleh ke keren kran baga jimani jungi kan long ke jimani ka bahag mensim bar ka shisha di kui ke benta la ni kui benta jom khot ke kui khot met jungi ka bagi syam ke bible ke keren ke hikai ha ke jingi ke bakra kalau syapang utli uni long benta la ni khot met jongi ubang idei ia ka menang ban wanra sya kaduan lari bilai banga aga shidi jacob ban ini puli kalau nok balai nadu khot ka bahinyo hadu ka bakara tangan boleh nadu ka khot benri tiu tau kuli ulong geding kata ka percaya ke jipomok long kuli apa yang di khot jong kediam tiu tau kuli ulong geding kata ka percaya ke jipomok long kuli apa yang di khot jong uba penting ya ka met bar away ban uba wenno ya shalabem ke jing penlong ban bala wenno ya uhi daga jong ka dujo namar ya ke kenja baro ki berat klauru bat kisim ki baparu bat ki bahaduriau la penju bat la ju penju dagi kenja benri henry ya to kli ndon brio bala penju ulong ke jing sniu bamla sinsha ubadap kan daga bi bapenyap no dauni hi ni ker khuyo blai upa badau ni tim no ibri ni gebra thau kat kum geduru lai nagaju hi ke suntur kami ke jing khu ba ke jing tim kam gai ko parbangi be e jonga yakini ki ruban long kumta hatu ko umpolium na ka ju hi ka tliu ka peni ko babang bari ko ka tham hatu ding dumbur ula ni em ko parbangi bi jonga ko parbangi jonga bansai ki so olip lani ding so wan ni so dumbur lani ko umlu kamla ban peni ya ka babang harway pe bahang tu bau cakap wanra itu kinti dong dong miu ju ni ker khu yo play bau pa bat ni tim pat ibri ki balong ki para jing pelong ki bulu pelong de ke ke bani ni balong ba li ulong ba kong san ba ki jimani nai le ka ke jing le le li ti ko ulong ba ndana ko ke jing sha penju sha sin sha jing hal ki jimani jing pelong ka ba tha nampak kalau bom lawan ingin kerkuyu play badan tim yigi play kapom lawan bagi ong bagi yigi play ni show yigi play ujuk kali
Barang terlok barang aku akan kencu. Men tusan berkhat ha. Dia gani gurun kenca. Nangta ikti pat kilong sakiwe pe di khatmat ki ba ka Bible ka kerani nama ke jumani ke. Kuli nga ya ka shirik jom shirik Paul shiki Ephesus. Para mengilai ke shirik shiki Ephesus ni ya pe itu ka lenung ka ba sa. Hagal lenung ka sa but in puli ke dekat kabar kupra uang ini itu jarang begitu harga kami kisah butuh sibri belalong di bagai oh sih nang Ephesus uang jarang begitu tu waktu syu anda itu untrai sitam dengan betul dia lagi kecil, dia datang ke bawah. Baunyo ban ai, banyak ai, halpa ubah kerdu. Haming yui, bau Paul Ukraine, ia ke jimpenan kam ke babakla, badai ban bujili noi ka, dia ke jimpenan kam ke badai, ia lagi jong kikti. Kikti kijongi, lagi julong ke balik, ia ke babakla. Kita melihat dan lihat kita bersih. Jadi bermandra ayat kasih kejakapan pendan kamu orang ni bautu beri wujud tu mereka umde bentuk umde cuma tu umde tres tom dekat betres lagi kita kata bahawa baun yo ban ai hauta ubakerdu kecimur dalam ba midan kaman pendan kam hok iki jami kikti kilom nak berdapan kerku iki wei kikti kilom ban chakri wei kikti kilom ban kener nak jingi shiki wei naringin rai kikti jingi shoglai kumgadak juga jimani dari man gasni pat gili kitri ikam gasni atau kata jimani kalau boleh dia ini pai pat syaki kejat ini pulih nak iu pol ho shu Timothy shua baru iu juda kuren hakashidi gitu pol kuren Indonesia hakashidi shu Timothy kebaan telenong kebalai bat nimpuli kerkat beri lain dari wong ni pun ini kecil Lesi begini okey mereka jimu juga dekat berdiri, ngaku lesi begini ya tertera nanti nak mana, tu pun Islam dekat berdiri, untuk ni, dan dari itu tiap begini bagi sini kita kado kiman kipor bersihtom, namar kiberi kita kita itam ni jadi, kita sebai, kita keren seram, kita lekna, kita keren senior, kita mengkongo yang lagi kita ingin kepa, kita senong, kita mengkongo, kita klemi ialah kekenjang. Kiba klemma, kiba krensian, kiba sunyo, kiba runar, kiba ya ke bawah. Kinong bielo, kiba hangame, kiba lemeng, kiba ya ke jing snuha, kamtam bani ya ke baki ulai. Kiba dong kadur ke jing ulai, henry kiba len ya ke bawah juga. Nakiniru upai no. Kan bendera namar nak jongkin namar nak jongkini long kita kiba parsian syakiye bat kiba yalam merawi kikin tay bebi bala penkit kia nak pop bala yalam no daki bonjat kijing kuasa na ko mohon kedua nak bukolo ukreni kita kijat kiba parsian kijat kiba parsian kata kamu kini Jibril lesi ke bukol kurang ini kilau Jibril ke berdani ke dulu juga jiru lagi raya bagi wan ban par sing kimlo ki bakren ki ki beriu lagi kilau ban ki ki bakren ki bapun sni ki kiran ban ki bapun kot ki kiran ban ki bapun chat bakatang ke ke bukol pi ngai yang ni ki jat ki bala dan kam bakla hage sini nong ro dulusko Arli khot begini pai ban pet hang tu kata kalau khot khat sao bat khat san keren sepon juga jiram gospel
kumnu ti kin ya khot tarpan yo ta ha ba kim sim la ngai kumnu ni kin yo ngai ha ta shapang ba kim sim la yo snow kumnu ni kin yo snow thul ku ba ya la kumnu ru di kin yo ya la lam da la ha ya ki kumbala tho akat nu ba itnat long ki kijat ki jong kita ki ba walam ya the gospel ne ka kubor ba ha jong ki aka ki ba ha parang ay terlo habi ya cheneng shuru atau nilong nem dinong ke ya ke kubor ke bawah di tulipat sa Ephesus kalau menriu hak dekat ke bakat sabu katsan upol batai pat diam itu ya ke jimpenan kami kejat hak ni ke rukom Ephesus lalu menriu kat sabu katsan Uang ini kentil. To yang tri nama kata bala panpo elaga sengkai elaga jingsisha, bat bala king yagi jingda sedang rock, bat bala pong judi halaki kejat elaga jing lakloy ke gospel ke jings. Ki judi haki kejat. Bat kata ke judi kalau ke jing lakloy ke gospel ke jings. Kata kalau berukam kepada bagi penenkam yang kejat kicau. Sebab bukan kebangkuan warna ini kalau sepang hikmat. Ni puli Matius kalau nak beri. Kami bidang yang Isya nama apan pelit buntuli ini dipentah juga Bible. Materi ini kan jumun juga dengan subjek kebalan ini. Matius beriu. Dekat kepada Al-Quran Yesus ini dikentil. Kekmat kalau ngesyarat kemet. Nama kata lagi kekmat jami kalau semur kemet jami baru kan syai ha. Kekmat kalau ngesyarat kemet. Nama kata lagi kekmat jami kalau semur kemet jami baru kan syai ha. Kei kebangiui lana pek lana ke ega bagi angut ban yui lana ke bagi angut ban pek ke kta ya ke jigi mensim bat ya ke bor jong ke perkat ke perdanjui lana ke jig snow anong biang ke ega bagi yui lana ke ega bagi bang ban pek ke kta ya ke mensim ba ke kta ya ke jig snow jo ke jim ke ngiri ban dan hikmat ke ba Paul batai Ephesus lenong beningkong dekat bukat pa peki kemat kumno Paul kuai ni benindon Ephesus agal lenong beningkong dekat bukat pa uang ini kenti kemudian kan nyoba boleh Yesus boleh sebut terang jongi Panga pura pun ayah pi umun sim berjing start bagi jipit pau agak jingtip sepang jongu bala pensyai hikmat ke Donald Jongpi bala pensyai hikmat ke Donald Jongpi bapin yotip kai kalong ke jingermen ke jingkot jongu bat ke kalong ke jingkan rei ke burong jong ke pentah jongu ha ki riu ko bala pensyai hikmat ke Donald Jong bala pensya orang gai bau polo bala pensya hikmat ke Donald Jong parwi ini bandon kita hikmat mentang kini ki abdi bandon kami ke penta juga met juga lebih hikmat juga Donald bilang bala pensya or jiso bagi hikmat jumi kalau ke syarat jong ke met ke jumi berapa way hi kadon ka jingma la dala penon kam bakla hikmat lani la de gidon hikmat ki bamde petra sukuren ne gada ka sidi bijumu pe hikmat ki kumnu kuren ba ani aku mengoi bi ai bagan nong ka jingma ambu bi beninga ar petros agalan wa ar ba puli karar bukan sa ar petros ar nong karar bukan sa
kini kum kimrat baklem jumut balakha kin jamrat yaki yagaban kren bat ban penyap no yaki habagi kren ben shapang kita ki yaki ber kim snow tu an penjon no khot yaki hakata ke pen ut plak jong ki hi kin de yo yaka bainum ke jingle bamhok habaki nyong ke snow ha yaka ga ba im sarong auria haga mensni kilong ki jing thobria bat ki jing klamran ki dia im sarong auria hakita ki jing khawai jongki hi habaki khawai lambat hi ki bedon ki khmat badap da ke batlim bat ki bomla kendia nagapo ki dia liam pa i ki bensim bamne ki bedon ke dono i bala penlin haki jing igwa lalot kita gelung ki kitin ki ba upetra suwa won ki khmat ki badap da ke batlim kita kemen ki khmat kim long ki ba pe ki ba bat kim wa dan pe ki ba mereka don ni tak kata jimpun skun ke bakan jado haki jumu ti bekat pada ke jim ke jodi bakum tak ki khmat kilong ni bela ringno la ringno sheketa ki ke buong ni ki khmat ki baklim jisu hikai ye ke jinglong ki basmu bari badan ni wei ke jinglong la ke jimpe ke jingi nur jisu lo jong kan thamba ban lech shepeneng ubatang ko ke khmat bani baro ar tu balo lech ko dujong kita program kesal no ngako man tuli kita program kesal but kenika kita program kalau besar agak kita kat barusan kau ini kita to khmat jomi kin kni shababet but ki irmat jomi to kin kni bet haswa jomi Kemudian, tu khmat jomi kin kmi shababet, bat ki irmat jomi kin kmi bet haswa jomi. Dia menopek yang ini program salah pesan, kaya muncul tik bat ki kebak om kasidi kinong Hebrew kebak hada. Ini puli pada nengkau kebak nengkau membaar kasidi kinong Hebrew. Hanya kalau hada orang ini kinti. Nabukum tamangiru abalake tawirangi do o kisaki kan negani tumin bretno igi jipen wet baro pare ga pop ko shai sno ani pato gi phet de gi sha igi ji phet tong ye ga balu hakmat juni daga ba kmi shau jis unong penlong bat unong penjanai igi jinge juni ubana markata ge jingmani ga balu hakmat jong ula sha igi de bra ude iben ye gi jingleran ula shong ga ti ka bon kajong kaket ublay parang ni don kamman tip bakai ke bagi iman gasni ke bagi ni pek man gasni ke bagi kuat pek man gasni kadon kajikta iki kemat kejungi aga jingmani yo ublay ye bandon ki kemat ki ba angnut ban yo i yo brai kiba amno ban yo i ke khmat kiba amno ban pek sekata ka khet ke ju naga beta banginang la ban mani yo mensim bad position kindian na ko ban kren semang isko kita produk hikai shibul semang kumno bangilong gibrego pensha isko lele isko ki pensha bat ki penthai shagaliang jong kaktin ka jong le ni don ka ban penlin ban penpai gi skor gi shagati ni jong lai pije bagani ka por jogani ka kham bagani ka lockdown ni on so ki bon jat ki khobor ki priyo lopan khi jimuni ki ki bon jat ki khobor yo so nem ki ka sur ka jong twa namar ko mo jisu ang ki kitab jibin pa utau bodon ki skor to ayo snow ye ke ego mensim ukren sha kibal skor jomi kenal upol maham
bagi sini bakadu diberi gindan di skor di badan lalu bidon di skor di badan kalau buat bisno telat dan snap iki kana pasio lalu iki kana lorni lalu iki kana juga jinge syuruk ke jinge rai ke selende lalu iki kana juga jinge currency lalu bidon ini bukum kita di skor parmedi ngaku apa dong kalau ngepor bapin check ya lalu bapin yet lalu katang kalau ke dam jom ke jing sedang jom ke jing kelut jom ke bensin kasalang lebih ini kebiri wani osnoi kesudu jom try namar bagi penelin ban singap ya ke ai ke bagi mdai ban singap kumkin umani ke besisha ki pamani hau yo ma ka bensin ke besisha ni drum kamper mi ban singap bagi penkentang wani ki skor ki jomir ai ke betai ke ai ke baha kaya benar-benar beli kalau kebagian kam dan syashko. Pada bagi peneliti kita bukan dapat kentai no ikiwe kijing sawal kisur kiktian kitulin juga beri. Menang apa penbek kita skor ini syaki jingkran juga sur juga try. Namar kabaya keren pasiau, kabaya keren shelende, kabaya keren dait shelende, kabaya keren lori kimlong kita juga nomani kibesisha. Kau ini kalau buat orang niru kalau bah kecil tu kan juga kikun Israel abad kiai dan tiga riklam. Kenal kalau kapur bagi lalong kita ki beri ki baklimsi. Agak cuma ni kejoki, agak cuma ni kejoki. Fikir mau lari bilik kitab Exodus dongin insyukuri kitab Exodus kenal kaba lain doa. Jayu menbawa Moses ulik showroom Sinai ban up iki mau balas hoi hukum jumlai naga ketiga jumlai tadu dalam cerita tentang ini puli pet ini kan dulu balai kuat tuan mengkau belum benar dia tahu pailang oleh yui bo Moses utut ban one year now tahu pailang oleh lomlang hawaran bat ulah orang tu yang tu tahu boleh ini ban lek sesuatu jom. Nak kuat pun baik bah. Tang nomor Moses don bat ki la debu semwan suci la debu tu ni ban wan pa. Kijing perhat juki kila kenriang. Kila ya kuno ki orang tu yang tu tahu boleh ini ban lek sesuatu ni. Nabau new Moses tahu beriu ke bala matep ini negeri Egypt. Nyem tipsu laja ayu yahu dia orang orang lagi tulama ini jindeng siar barang skor kibah skor kita ngajubi bat yaki jong ki kun cenderang jubi bat yaki jong ki kun kentai jubi patau walam yaki haga dia lo pailang baru lo yalam no ini jindeng siar kibah skor joki bat li walam hau aran habola priang yaki ti habola priang ti yaki nagi ti joki ulah pelong dur dakat atiat ulah tahu kun masih daga bersyusan kiri ong ti uni ulah ublay jong mi Israel ubala wala martet yami negeri Egypt kaya kecing lam lera di habu aran ulah yui kini ulah tei ke tuan nak dapat jo bau aran ulah penbena udah ong lasai kan long ke jing kawai hautra masih kun masih bersyusan bersan negeri kesiat mentau la yo ek kerteng ke jumutra ma pek yang mong ti habu aram la i gani ula tei ke tuan akmat jong baula ong baula penbena udong la shai kan long ke jing khawai hautra jing khawai hautra ti ladang step leki bat le kenyai ke jing nya thang bat le wala mi jing nya bapni su nukumta kita ki pailang ke ye shong ban bam bat bandi bat ke le yen jot ban ya le ka kendian itu desi begin kamsung tu susu tongi polis ke city sigi nong Hebrew dalam rumah so begini aku ikat sebut ke city nong Hebrew dalam rumah kai ubo jingan ma kuno agar kau berkan riu kan yo tetet naba kinu kita kibah habaki leo snow kila penki bitariu hatu kinu baru kiblemi no na Egypt da Moses kim shumle banu tu lo snow si sat sau posnem ambat kita gela lepop batu ki media joki le kelam agar ke rikla
hakiluru la smai bekinam yo le sut shagada ke jingja khaju rai tang na kita ke ki bom shum kongu ti kum tang yu i bakem la shu ban le sut shapo kata ke jing shapo namar ka jing bom nge ke kani ke tu kana exodus like war ya kamu nongton Hebrew pun bermau ya ke jing syarhai juga but ni tang halai war bagaja bun sen ki khon Israel kam tam lagi la poi watch kari juga jinglar bun sen ni pule kata hakik kita tu kisi bun no bagi la le nuti kani ke chong ba le ka yo le nuti pile kawai kamat ka bang kwa ban chu pu shan ma agi jingmut jongi bar ni kalau baga jingmani ka bathala la ni ka bakla ka jingmani ka bakla la ni ka jingmani ka bathala ka de kata ka baga jingmani ka lo la pensyong peden hauri bat ki jingdan kam beri uju kam tame ki jingkwa ki jong kado bagi ke baca bagi kisang kum ka jingmani dari kila mani yu hun masih bala susan ter kata kala de lupa ke jingmani ka bakla bat namar bagalong ke jingmani ka bakla kila pen hun tangi kado bat ki jingkwa rai ki jong kado lawan mobil wah ke por jo kisi ma kita kisi mi pule bahaki hak temple hak jimane bele kila don wat ki nutrition ran kanu kanu ke jimane ke bakla ke ba shompe kanu kanu ke jimane ke bam dai ke ba shisha phi ke ko be hak jim klims don ki ki kan hon ki bala mi ke pertai kata kalau ke bakut jonki bele namar kitab jiban pa pa keren ni ni pule ya ga nong rala kitab jimpau agar lo balai snap hai gini kinti try hi galadi maham ye gabalang ye ki balang hakitu ki hakitu lo ba ar balai bad hakani gal lo ba lai kuren chua hakani gal kon ba ko Oni gini kikiti. Kalau nong ba, semua mami na, nong ba, kerbar bo. Renga don kani persyai ba, bukan ni nong ba tiada. Naba asya yang kata beriu ke Jezebel, ke bakatnya lagi ke nong itu ba, bat ke hikai bat syukuri ke syakri juga, bat klemsi. Badan bam ye ki ekiru balaknya agi belaita kani ke beri ke Jezebel aidur hangi kayalam ye ki syakri ki jomulai kata kamu ini long try ki jomulai ki badana ke kam jomulai bakit pakai jingkut ke jugi kalau ke jingklems barang te kani ke haga lunong ke haga ni ke lunong ye ke balang ke apa ke masukuran ni kata ke ju ke kumu lalu bilangan haga ni ki bertanya ke kam sene ju ke lunong ba ko kalau ba bat bakata parami kalau ke ba ke tim jomlei ka pen i hamne to ni le segal tegal no jogani gal no ba kitab jumpa ni le yang dikhat ka ba khatsa indrai nga don kuran sho to balam to gamas indrai nga don khndiat ki persyai ba na ba dan hang ta ki bubat ki ka te jingkai balam ubala hika yo balak panbu i ke jingjin thot hakmat kita ki ko disal padan bami ki gir balak nya i bilai thau bat ban limsi ke jimani kabam dei ke shisha bat kabalong ke mensi ber shisha kalau ke jimani ke bathala ke jimani bathala berbor ke tut ha kado ke jing limsi kalau ke ak ke jomle jokodo tiga berang nang kedang ke jing limsi kalau tum ke jingle jong ka jing persya kalau ke jingle jong ka jing iben ya ke jing apa kentang jong ka met jong kemau ke ketilu boleh ke kren bagi met jongi kena kelolong ke temple ke jong mensi bukoi bat kum kita khot hau krispat barolang nilalong ka met ke jong kris kawai ke benca ke ngelai kenang bat semua ra ke benca juga jingya kuson
kalau kebayadai kadai sepang juga jingput jingtem hak jingmane kedau kami kalau bagi jait pendiriu lagi jong ki rukom ki sur ki jingput jingtem gidon bat mata kedau upling ko bagi halaga jong ga jinglong batan rai joki kin tiu ko boram su kin mani yu kat bau ula kerkuyi ki dengan semua rakyat kita bagai untuk bertajuk kani itu bangnya keren negeri besni jadi donki sautli ki jingkai ki bakong sang ki bangkuangan i lani bakin bu jimut bagi bangi di ban batha hak jingkan mau ko jungi syapang ki met ke jungi hak bedi bagi jimani meningkong ni dei ningkong ban pendemlut ban IT tikna ya ka met ke jungi pura syautra kare belum kita ke jinglong ke bayai ni ke bayai IT syu pura ya met ke jungi kabar kum kadak juga jinglong ki nong mani kawai pagawai ke bentar lagi ke dekat met jungi kare belum ke pendan burung yu jisu haki aiki baro ki bentar ke beper jong ke jingem ke jong kalau ki jingem deh lagi long ki jingtrai jingkam lagi long haki kenu ke bangi don bentar kum kibri tang hal ke yin tang hal jong ke yin jaka jingmani ke jingiseng kapalang ndre ke emlang gesal begini kita khotmat ke jing baru jadi menong kiba pendan buram yo jis kebalai kini kisah betal dan kisah kita khot juga met ke jungi kata gemut hikmat ke jingmut jing perkat jungi bat li jungi kini banlong jadi likely di mengambil benang kini likely hikmat ke jingmut perkat bat bo li jungi kira belum man kasni kiba syak pen kongo nani kiba de ben wan shi de jing kongo ya ga ktin jong lai wasao ke jimani ke shisha kan ai pen keladu ya ga rukom perkhat rukom pej bat ki jingle joni ha ka bani pen pau akimat ki joni di kumpan pengkut ngakwa bangin ken maru yigi jing maham bat yigi jing kentu ijo ga jing tho syapang ki met ki jong nan sakli ki benta na ga ting jong lai bat ngan syukuli ba ki gini par mengai kin kren be sigidon ki jong ngan sedang naga sisi ki nongro bandri kedekot kabakada wadai bakapop namar kata kan simsyar hakamet kabayap jongpi ya gaban kongo ya ka hagde ki jingkwa jaklia jongka romra khalai patol namar lada imkat bukum gedo hilyap no king ndai lada piap tron da mensi ni jingle ki jong kata kamet hin im king ka shiri bani kong ki koren nrio dekat ka ba arko namar lathit no ye phi de dorba di namar kata tu pendon burung yo blay ha kamet para ke bensim jongpi ki balong ki jong ublay khadwe har korin san galanong kot kabsiko namar ke devan penyanyi baru akmat ke jingshong bisharu kris bawai puwai unyo pediang haladi yang kita ki AK ru balale akamet
jong u kan kita ke ulale labha lasni thong ye doi ko pa ji babne ki ainu ibe namar ka jiksha ke jo bukti ke jo melawani wan kene yangi melawani wan sim spa yangi igi men sim ke jongi igi jim ke jongi but igi met ke jongi baka jingdoi ke jongi tra hang ne por ga no ba men sim ko jo no pli ke jimat but ai ke jiksha bagi laban pendon uram yo Chris Jesu hakemet ke jongi patra abni yuan shakapur juga jingmani ke bakar pang lagalong tra ke eki ke bangile batan par ke met ai bagan ke bami hikai bagan ke bami naga jinjali jong ke dono bar ke jingshaman si na duai tra bu mun si bu jeme orang yalam shushu ini shakram chakmat bagi long kita ki bri iba pendan bro meme hakemet ke jongi bat bagin pen khrek le jong jim ban priam ni ke bainong ke ai ke bangile hakemet ke jongi trying ainu babe ini kata-kata babala khat ini tuli try bagata baru ko bangilong nin mani bad min shakari agar Jesus mapan pada diri ni. Amin.